Ani Chandranath Thakur para bani nyong kesana borok takutam di bisingo bini bupaka ani nyong jotono keracana ebra ani ba bobo tiga Ramcharan Dev Burma age bini lam te bini kakakai bida dusun Dev Burma age ta chini darani bin bung ka Syukuranjan Dev Burma bin bupan bunga Aditya Dev Burma Potika buman bungkai probability Dev Burma borok engko takuk sar tai takuk nai dozona kawo aran misingo jotna oka taku tongko bini yakra bini bibi maha tongko marani pasingo athan maharani tur pasingo age parke bobo 3 nomor ni yongni salah गे borok jokon sakri manpuru jung 4-5 ro warego age borok ta asune pula sakang borok primary wo sakri mangkha jata khajung sai thanga je bang pasa dang gamun bola gabo kawa basa sauto erbore bo aroni pai akoi graduation naman pore tulasi go senior basic go bo phaika abun pore aroni पश्चिम राजनगर स्कूल सिनियर बेसिक आरो सिनियर बेसिक हेडमास्टर बे खायखासिन लुखा परबर्ती समय बिदामन ठाकुर पाराव जखन हाई स्कूल गो आ जायगायाव हेडमास्टर गई प्रमोशन गई आ जायगा 10-12 बरते बाजन हेडमास्टर खालायो थांखा एवं चिनी एलाकाव जे बरक ताखुब गई बिन बताबो हेडमास्टर नंखा प्राइमारि बरक takuk nui jebabe sini lekha Quran serungan bisingo je sati bromo onusron kai singro tono takuk buku bongsoro tono kaisa lagi sekarang bare je lama himani lama no rothar baikha ai sing jotono baksa graduation kha apro to romde orthonetik karone erangni halokni karone kebo thangmano ge aku borong ni nogo ba yongsung nogoro ba serang ni halo hamte ga lagi romo ya itu aram ni halo hambai ke borok hai satro ro boto prothom bikom boto mane ulo dai aso thangni graduation na ka ngai borok hai borok bui samane hai engineer doctor ungbai kamu borok hai borok action se ha secondary pass khaini kuno kasai ha wei borok Kuna aku rogo ini private ro kuno mapori yara kuni sabu boring go boro nije kosa kai pori mero enggak aku ni background ka ani dabura ram na sana poti jago an dabura ka bidamon thakur para je ta high school tomani aboni no boni potista ba babu je se bi bazar hin tomani abu an dabura kai mani bazar no enggak ta je headmaster mani bo abu dabura ni school no tomani ulo sorkari babe thangi paikha enggak abu bibino babe bo udung na we dabra ni siriti narana bage bo aro agi bo ada magazine bo school kaisa chalu khlaka mo background tam phaika tam aro rogo bo lekha lekhi khlaka enggak abu jing boto retire mane 2008 enggak prai 12 বছর মতো bo jingbai tongkha chakha joto bani tongkha এবং ও জায়গাও বিনি কেবাই ওয়ালাই মানি কেবাই সুলাই মানি আং গিয়া আগি সিং চেরাই পুরো বত টিউজিএস খাই সেখানে টিউজিএস নি ভালো পদ দङ পরবর্তী সময় গভর্নমেন্ট পুরো বিনি বেশ পাওয়ার जों नुखा এবং দাঙ্গানি সময় বেশ বিনি একটা ভূমিকা দङ ভালো ভূমিকা দङ দাঙ্গা বড় 1980 রকম বিনি বেশ ভূমিকা দङ কথা রান্নানি মানে এই যে সম্প্রীতি শান্তি সম্প্রীতি দেশনি আবরং বাদে অনেক কিছু সাবধানে গাবো जों खाख्लायो जे चिनराव जों आगि साइमान दङ जे जों सारेबो गावबो चिनराव हासो थगै यां खामा थगै वानि 20% কোনো অফিসিয়াল যে ড্রাফট অথবা নিনি ফর্ম ফিলআপ বড় মারাঠার বাইরে বিনি যে ড্রাফট এত ক্লিন বিনি যে ইংরেজি ড্রাফট এত ক্লিন মানে আবো সাইডে হামিয়া আছে কেমব করং नि মানুষেন যত বড় করংয়া graduation na pernah dengan itu baik kan enggak apa saya mi ano perang ini angin sama nih
रोंनाय खायगे रोंनाय सोलोंफायदि नै आउटडोर जों मिलायलायगोन गलाय सालाय ओमफ्राय परबर्ती समय बिनि साना थाखाय बिनि जे बासै ताबो जब खालाय दङ मास्टार जो बावताय बिसि दिन ग्रेड माने आगे बिनि बोसाराव मासा कौशिक डेभलपमेन्टनि माने या स्वास्थ्य दप्तर हस्पिटाल जिबो हस्पिटाल दङ लेब पेथोलॉजी आगे बसलाताय मांगनै गे लेखाफोरा कायसा माध्यमिक पास खालाय माने या नगनो कायखाबो ताबो सारमो कायबायखा बेसाजो ताबो अनमिका एमए पास खायमान फरायसालि थागैमैया ताबो सायरि खालामैया अब्लिकलाय बेस मोटामोटी उज्जवल फेमिली खूब कुसुम फेमिली बिनि आइजे बुन फराया आनि आगरतलाव जे कनकलता आनि दंब्रबो ग्रेजुएशन तखन समय ग्रेजुएशन बाबो ग्रेजुएशन नाहारिनो बराबर सायरि खालायखा आइगे अब्दि हायनो बिनि फेमिली बो ताबो बिनि जे फेमिली बो आंले कुसुर दङ बायगोन बारतो दङ जब गभर्नमेंट जब रं मंगनो मोटामोटी फेमिली रयेल फेमिली हेरि मानो ताबो खाय ये ताबो खै जों ताइम सानि खा खामानि कमनो जों तो आइगे ताबो साना थांगाय आनि माबो मात्र 40 दिननि सिगां थैयो आनि मा 95 years थैयो बिसनाव 10-12 बोसोर दंखा आं बन नायखा एन अबर आब्रो बनार मुरुगो दंगो फाइलो खूब खासुकसा आनि मानिबो खासुकसा बरो दंमोनि आनि माबाय खूब खाय मिलायो आंगा आबनो जतनो खा मा खामलायो मा थैमान उलो बो बाय थै थांखा ठीक 40 दिन परे हेन बनो सिं कथैसे खबर मंखा के तंलाय या जतनो खा सामजा बाय जाय हाय मंखा तैसे समय दंखामो गतासे दंखो बिनि दंखो आंगे ताबो साजिं जे ताक सामानि आखनो जे आसले सुगार बिना आनसिन डिजीज आगे बनो आप्रो प्रथम बो किसा हिंसिमाखा हिंसिमाफ्रो बाबो सत्र बंखा हास्पातालाव थानानै नायथ'बाय थांगा परबर्ती समय हास्पातालाव बाथाबो कामख्लै थाना थांगे दुलबुरि थगे दुलबुरि ना नांगौ कामखै चिकित्सा चलिया ओंखे आपिंगि फाइबां करे सेकेंड टार्म थांगाय बेनि हार्ट अटैक मुखा समय हार्ट अटैक खाय उलखाय बरक साततानि बिसिंगो जिबो पेपार खायनि थांलायखा आपडेट लायै परे किपिलिया हाइबायखा रबानि न थैबायखा बो 7-6,000 कुरिबो ओंखे आसले बेनि तो साजिंगो बेनि इंगो साइकलांखा बेनि जीवनी ओंखे साना थाखाय ताम थानानि अबाहाय एकटा तापु सामुंनांनाय बरक सामुंनांनाय बरक कायसा कामा खांखाखाय अबसिनि हानि कायसा आथुकरि जिन बरक कायसा आथुकरि तो जरम तंगो आथुकरि बिसिं आथुकरि गोसों दङ ओंखे आबनो सिं सुक ताराबो मानता आइतरमा आथुकरि तो गोबां मान दङ सानजादा रखनै दङ ओंखाय बरनो जों आइतरमा हायखि नुइ दङ ओंखे अबाहाय बर'नि बागै खा खामै फायो खा खामनानै ग ओंखे ताबो बिनि बन्धु बान्धव गोबां मा दङ बत किसा समय ये पलिटिकल जे एंगेजमेंट दं बर'राव बिनि बन्धु बान्धव दङ बिनि ताकु दङ बायाक दङ आसो सागिरि माने मास्टार दङ ओंखे अजागना आं कबंना मुसुंगो बिनि जे हलानि संगनि बागै kesang toto tongani bagai sing iya hainai busuban no sing bisa salem panda kelainai asalem panda wo tahu itu corona virus berapa diem robo borong mana haro bijon ani bisi kuna elawo kelaian mane pro bijon ani bisi elawo kelaian engke abo sing bisi ngaka technical tonggo technical kelai bijon ba dodon kala asuri boro asuri kelai आगे बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खालायो बरनो जों फाइनान्स चिन्ता खालायसङो आरो बिसिम जारा ताबो बिनि बोसारो फसायारो बोजा एगे ताबो सिनिया दङ बिनि बन्धु बान्धव न बोसाबो कैसिमरो सिनिया दङ बिनि किसिं मारे सङो बरनो बा आं बै सरang जातिनि याके आं कबो जाहाथे अ बुसुबान्दिनो बिनि
suku bandino tak busu bandino kita suku bandino ke salah naung lain ada kau hati Malay bini apolano sing ngono palklai bini kesang toto polana sanui palklai kori saja kau Malaynya bini musunggo awon bagang joto bini bondo bando kising mare kongani borona ang sarang jadi aing ti kogogo dorong जाहाथे आसुक माने फाय बिनि सामु पान्दाव फाय मालायनो बागै आसुक हामबाय खुलुमबाय जोंनुगो जे कायसे शिक्षित একটা ফ্যামিলি হিসাবে दङ त्रिपुरा राज्य 1962 রংনি হইতেন প্রথম শ্রেণী বীর বিক্রম কলেজ 14 থেকে 16 জন মতন গ্রাজুয়েট পাস থাইও আগুনি পরে আস্তে আস্তে বাং থাইও এগে বিনি গ্রাজুয়েশন খান 9 গনি রাম ঠাকুর কলেজ 1968 গ্রাজুয়েশন ফার্স্ট ইয়ার কলেজ হাবো তো 2 বছর পরে 1970 को চাকরি মাংখা আগুন পরে কমপ্লিট লিয়া ব্যাক খা ওর চাকরি নি পরে গ্রাজুয়েট কমপ্লিট কিয়া গাই আজ সময় রব চিনি ত্রিপুরা সরকারের মিশিং শিক্ষা দীক্ষা ক্ষেত্রে খুব কম ন গাই বংনি যে পরিবারনি যে একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমেটিক আগ্রহ আং আত্মীয় স্বজন হিসেবে আত্মীয় স্বজনরা আনি না বংনই চালু মোটামুটি প্রায় 50-60 কিলোমিটার হিয়াবা বরংনি ফ্যামিলি যে ম্যানেজমেন্ট আর ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট যে আধুনিক যুগনি যে একটা সমাজ ব্যবস্থা সমাজ বিজ্ঞান বা যে একটা সাজেশন খাইজা কতগুলা সিস্টেমেটিক আজ আগে কমাবো কাহে খবজামন নুজাক যেটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং যেটা মডার্ন যে শিক্ষাবিদ যে শাখা বরকনি জীবনযাত্রার মান দৈনন্দিন বিনি একটা বয়সের সাথে সাথে বিনি তমন সামু বিনি ওয়ান সুকমু ক্যারেক্টার আবদ্ধ নঙ্গো আগনো নাসিগৈ সোশ্যাল রেস্ট্রিকশন সেলফ রেস্ট্রিকশন বংন ফ্যামিলি ও চিনি মোজাং সুহরজন কা সেকেন্ড নাম্বার বিনলাই অকর নিতরঞ্জনা বিকলাই বড় বড় 8 জন ছেলের যে 2 জন প্রতিটি বড় কিন্তু একটা ন্যূনতম মিনিমাম ম্যাট্রিক পাস তলাকে করে বংন ফ্যামিলি ও আ সময় খাতিন একাই ব তিনি গ্রাজুয়েট বিনসলাই বরি দङ ব তিনি গ্রাজুয়েট ন বরি তাম জিবি চাকরি কর্মরত নাই আবো হাইকলে সোশ্যাল যে ডিস্টেন্সিং রেস্ট্রিকশন ব সমাজ পর বেলেখিন যে রেস্ট্রিকশন সাদি বুজনক বেলেকে রেস্ট্রিক খাইও চলাই পুরো করণ ও পিয়া সংর তুকুনা গাতি গুটো আলাদা যেটা মডার্ন আধুনিক যে সমাজ বিজ্ঞান ছাও যে সমাজে যে রেস্ট্রিকশন করিং গাই বা বড়টি একটা বাপ বঙ্গিমের চিন্তাধারা একে অপরের বিভিন্ন কিছু জীবন সময় কিন্তু আ সময়ের গণ সেই 60 রকম হইতে না বঙ্গিতে কমির পরিবার আবহাওয়া চিন্তাধারা হাবজাক এরপরে বঙ্গি একটা পরিবারের যে একটা ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক কন্ট্রোল আন্ডার কন্ট্রোল বঙ্গি একের পর এক তিনি কাজেমা বর্তমান যত মানে কোনো হামজান মানি করে এরেঞ্জ ম্যারেজ বুয়া বখানি গাইড বাই খারই থাংমানি বা কোনো চরিত্র হামিয়া করে আপ থেকে খাই দেবো এটা আং খা খাইনা মুসলমান যে না বঙ্গি যে পরিবার বঙ্গি পরিবারনি বা বিনি ব্যক্তিগত জীবন নিজে একটা তমজামু সমাজের একটা শিক্ষামূলক সোংজানা মতন তম জায়গা আউহাই আং নুকজাগো ইকাই তাইব নুখা তিনি শিক্ষা দীক্ষা খাইব 17 চাকরি থেকে চাকরি খাইমান বিসিং কোন বিনি একটা দৃষ্টিভঙ্গি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বা ত্রিপুরা জাতিনি ওয়ান সুন্দর আং নুখা বাইকে নুখা হবা স্বাভাবিক একটা শিক্ষা দীক্ষা খাইয়া বিনি বিসিংহ একটা একটা রাজ্য বা রাষ্ট্র নিয়ে একটা পরিস্থিতি জীবন যাপন মানতি ওয়ান সুন্দর স্বাভাবিক কাম প্রতিটি বড় একটা শিক্ষিত বড় আর ক্ষেত্রে পণমুখা কোনো রাষ্ট্র কোনো রাজ্য একটা গণতন্ত্র নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত খাইজা কোনো না কোনো পার্টি বা সরকার চাও কম আরো নিব কেবল আদর ব্যতিক্রমী বারণ খরচা চাকরি মানে কিন্তু দীর্ঘ বিনি সেই চাকরি খাইয়েই পড়াশোনা খাইয়েই বিনি ইয়াবি সাথে নুখা ব কংগ্রেস কমিউনিস্ট খাইবই শুধু আঞ্চলিক জন সাপোর্ট খাইজা জাতীয় ইন্টারেস্টে উনি মাখন মন্ত্রী মিনিস্টার না দিন খোঁড়া দঙা জরগ শিখতে যেহেতু গ্রাজুয়েট খাইজা কিন্তু দীর্ঘ বছর বিনি একটা লক্ষ্য জাতীয় মানে ত্রিপুরা সারি স্পেশালি বঙ্গি জাতীয় একটা ইন্টারেস্ট বঙ্গি ফিনাংনি বঙ্গি অস্তিত্ব যে কন্ডিশন হারি নেব সারা জীবন বিনি একটা ডেডিকেশন সমাজের প্রতি খাইবে থাকুন মুখা অবগত তিনি যেখানে সোংজানাই जों साइमानो जे एक समय जों
त्रिपुरा राज्यो राजानि बर्षं जे जों 94% 1950 सनाव दिनै बायदि जों 70 बोसोराव माइक्र' मानेजमेन्ट थांमानि आगु बिन थानाय आं नुजाखा प्राय समय आं हयागा तल मालायखि कक सावखाय बाबन दुख खखि साव आगे ताम तंमानि दा नुक्ते न त्रिपुरा बबाहिम थाका दाखो बुखरो नर खासि दाखरो आनो बराय म बुजु मनाय आनि त बयस ते संका सरि सुगार बोका बुसु तंग सामिया एगे नर सिनेमा दफारन बगे नर वान सुबि नाहार चनि बिना बहाय खूब उन्নত একটা চিন্তাধারা তাই যেখানে গরিব গরিব সমাজে গোबां জাগানাগো ইনভলভ উন্নয়ন কাম ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষানি দান जुबामुं বিভিন্ন কিছু আপনি নুজাবো ओमफ्राय आं बिनि दिगो आं ओमफ्राय बिसि सानानो संलिया आं मोसुबनो ताई बिनि একটা কাজিন ব্রাদার হিসাবে आं दीर्घ चाकरि ताकरि खालामि बनि आसो उमर कलमा थामनि यागलो गोबां बिनि सिनजा दङ दिनै पेन्डेमिक सोंनुगो सारा देश बेपि सारा पृथ्वी बेपिनो একটা कोविड-19 नि देश बेपिओ कायसे जगानो बिसिन्न ओमफ्राय थैलेमान थांलायमा हयতো खबर खबर रिमियां थां বিভিন্ন কারণে কাজে যে মিডিয়াनि बिसिंते दिनै बर' फायसबान बलायखिनो खुसिंखा यांति खालायै बिनि आत्मीय परिजन যারা সাইমানিয়া রক মানমত মানখানো বন্ধু বান্ধব त्रिपुरा राज्यो বিভিন্ন প্রান্তীয় চাকরি খাইদমন ক্ষেত্রে রক সিনজা তিনজা রক फाइना नंथुं बिनि 7 दंखा 19 तारिख बसखांनि जे 19 तारिख बुंनाय आरो फाइ मानजा फाइदुंथुं ताई आं पाइख्लाया बिनि फला साक बोराय बेलाय जे लाइथांजक जाव फलानि प्रति फलानि जे शान्तिंथुं मुक्तिंथुं आंहाबो ईश्वरनि थानि गोपालाय खूब जे सुब्राय संसार नायकुलितने बिनि थानि सुबिना मुसु जों साइमानो आजके थिने नांनाय केबो मले दंया आव आ जागा ओं जे सृष्टिनि कायसा नियम दुनो हो दिनि थाना नका जरा फाइदे कियाबा ओ जे बिनि साक बेदक थांमु त्रिपुरा राज्यनि कायसा একটা সম্পদ একটা অমূল্য একটা সম্পদ শিক্ষা একটা দেশনি জাতিনি মেরুদণ্ড আপন বাল্য শিক্ষা সহ বিদ্যা অমূল্য ধন আবহাওয়ায় বিশাল একটা অমূল্য মানে আপন কোন মূল্য বাইকরি ধন রত্ন একটা মূল্য দङ কিন্তু অঙ্কে বিদ্যা নেই আপনি কোনো মূল্য করি যা আবহাওয়ায় একটা পাঠ त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा জাতিनि কাছে কামাই থাকা आं खाखायो बिनो थैमुं दिनि चन्द्रनाथ पारानि सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि कायसा একটা सिनि सम्पत्ति कायसा लस आं खाखायो ताई आंनि বিশ্বাস दंनाय त्रिपुरा राज्यो बिनि अबाहायदिनो जों प्रतिটি बर' একটা জাতিनि একটা वानसुकमुं दफानि वानसुकमुं ব্যক্তিनि जे विकास आत्मकेन्द्रिक खानि नंथुं कारण কোনো রাষ্ট্র রাজ্য কল্যাণী ভাগে ব্যক্তি পরিবার তাই সমাজ বলাইখানে দরকার ব্যক্তি শিক্ষা যখন সুশিক্ষাंनाय आं आपरो आन परिवारनो कामका आं शिकारी माननाय परिवार जखन कामका चलनाय समाज कामका चलनाय समाज कामका कानि जे राज्यनाय राष्ट्र कल्याण थानाय काजे ओ दृष्टिभंगिर आगामी प्रजन्मबो बर्तमान ते आगामी प्रजन्मबो अबनो तंनांथुम आगवानि हयमुं सारा त्रिपुरा दिनबासी प्लस आं निजिबो बिनि तमंसामनो अनुसरण खाय चलि दङ बा चलिनाय आनि आबन বিশ্বাস मुसुखि साइनो आनि